السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة. دونك كيف ما قلنا غادي نبداو في واحد السلسلة ديال لي فيديو باش اننا نديرو واحد البريباراسيون لي زيكزام ان شاء الله. دونك هاد السلسلة هذا اول فيديو غادي نبداو بلو موديل ديال الماناجمنت، نحاولوا ناكسيليريو لو بلو بوسيبل حيت لي زيكزام قراب ان شاء الله. والسلسله ديال الفيديو غاديش تكون غير في الماناجمنت، وانما غادي يكونوا دي موديل اخرين بحال الميكرو ايكونومي، لانتروداكسيون، اتسيتيرا. دونك على بركه الله نبداو لو موديل ديال الماناجمنت. دونك في هاد لا فيديو ان شاء الله غنحاول نشوفوا غير لي ديفينيسيون، لي زابروش، اتسيتيرا. دونك لو ماناجمنت est la mise en œuvre des moyens humains et matériels de l'entreprise pour atteindre ses objectifs. دونك هاد لا ديفينيسيون ولا هاد لا فراز اللي قريت على الاقل هي اللي خاصك تكون عارف كوم ديفينيسيون بالنسبه للماناجمنت. يعني انك تكون واحد لو بون ماناجر، اشنو خاصك دير؟ خاصك انك تاخذ لي مويان اللي عندك ايما اي ماتيريال ديال واحد لونتربريز باش انك توصل لي زوبجيكتيف اللي بيان سور فيزي. دونك عقل على هاد الجمله مزيان، لو ماناجمنت اي لا ميزون اوفر دي مويان ايما اي ماتيريال. نخدم بلي مويان humains et matériels, bien sûr d'une manière rationnelle pour atteindre les objectifs de l'entreprise. دونك على الاقل قلنا تكون عندك هاد الفكره اولا هاد الجمله في راسك. دونك comme définition, il correspond à l'idée de gestion et de pilotage appliquée à une entreprise ou une unité de celle-ci. يعني او بمعنى هاد المانجمنت il correspond à l'idée de gestion، يعني التدبير، كيفاش نكون راسيونيل، كيفاش نكون bon gestionnaire de. Donc lorsqu'il concerne l'entreprise tout entière, on peut généralement l'assimiler à la fonction de direction, c'est-à-dire la fonction administrative. ملي كندوي على المانجمنت راه كندوي على l'administration اولا كندوي على الاداره. دونك نحاول دابا نعطيو واحد لا ديفينيسيون سامبل بحال الاولى عاوتاني ديال لونتربريز. الاخوان واحد النقطه، راه الماناجمنت ولا الانتروداكسيون لي موديل اللي كيبانوا لكم ديال الحفاظ راه ماشي ديال الحفاظ الاخوان، حيت ملي غتحط في الديسيرطاسيون ولو كور راه طويل وانتم عارفين هادشي مزيان، خاصك ضروري تكون فاهم صافي باش تكتب عندك ليدي صافي كتكتب ديك الساعه. دونك فوالا حاول انك تركز وتفهم وتتبع مزيان. دونك لونتربريز ملي عطينا le management شنو هو؟ donc le management qui sert bien sûr à gestionner l'entreprise administrativement, quelque chose administratif. Donc voilà, l'entreprise peut être définie comme une unité de production juridiquement autonome dont l'objectif est produire des biens ou des services à destination de personnes physiques ou morales afin d'en tirer un bénéfice. Donc الاخوان هذه تقريبا ابسط ديفينيسيون اللي تقدر تلقاها في يوتيوب. Donc, entreprise peut être définie comme une unité de production. Donc, أي entreprise عندها un but de production. أول حاجة juridiquement autonome، يعني مستقلة قانونيا. dont l'objectif est de produire des biens et services à destination de personnes physiques ou morales. Donc, هاد l'entreprise راه عندها واحد الهدف أساسي، يا إما كتعطينا دي بيان ولا دي سيرفيس. يعني دي بيان اللي هما لي برودوي، شي حاجة اللي كتكونسوما ولا اللي كنقراو بها شي حاجه، ولي سيرفيس. لي سيرفيس بحالاش؟ ملي كنقول سيرفيس مثلا ترونسبور سي ان سيرفيس، ما كنشريش ترونسبور كامل، غير كناخذ الخدمه ديال السيرفيس بيان سور ا ديستيناسيون دو بيرسون فيزيك ولا مورال، يعني يا اما بيرسون فيزيك يا اما شخص عادي سيفيل يعني، ولا مورال زعما شركات اخرى ولا دوطخ اونتربريز عفوا، افان دون تيغي ان بينيفيس، باش ناخذ واحد البينيفيس بيان سيغ اللي غادي يكون هو لارجون اتسيتيرا. ودابا الاخوان نحاولوا نشوفوا لابروش تراديسيونيل دو لونتربريز، يعني دي ديفينيسيون سولون لابروش تراديسيونيل لونتربريز. دونك اول حاجه لونتربريز اوتون كو يونيتي دو برودكسيون، يعني لونتربريز كوم واحد الوحده انتاجيه بالضبط. L'entreprise est une unité dont la fonction principale est la production des biens et services destinés à être vendus au marché. Donc, كاينين واحد النوع ديال les entreprises كيديروا غير la production des produits final، فهمتي، destinés directement au marché. بحالاش؟ بحال مثلا كنقول ندوي على
لي زون ديال الحوايج مثلا ولا ديال الصبابط ولا ايتترا. المهم لونتربريز اوتون كون يونيتي دو ريبارتيسيون. هنا كندويو على لا ريبارتيسيون. يعني شنو لا ريبارتيسيون؟ لا ديستريبيسيون يعني التوزيع. دونك لي ريشيس او لي فالور اجوتي، لي ريشيس هما لي فالور اجوتي ولا المداخيل créées par l'entreprise réparties sur l'ensemble des agents économiques. يعني كيتوزعوا على ديفيرون اجون ايكونوميك. دونك نحاولوا نشوفوا دابا لابروش الثانيه واللي هي لابروش سيستيماتيك دو لونتربريز. دونك قبل ما نعرفوا ولا نعرفوا لونتربريز سولون هاد لابروش سيستيماتيك، نحاولوا نعرفوا شنو هو سيستيم بعدا. شنو هو ان سيستيم؟ ان سيستيم est un ensemble des éléments en interaction dynamique organisé en fonction d'un objectif. Donc un système هو واحد l'ensemble des éléments avec des interactions dynamiques. يعني شي حاجة اللي ديناميكية organisé en fonction d'un objectif. Toujours il y a un objectif. Un système ou là une entreprise ضروري يكون عندها واحد les objectifs à atteindre واحد la durée bien précisée. Donc l'entreprise selon l'approche systématique est un système comporte de deux types de composants. Les composants structuraux وعندنا les composants fonctionnels. Donc les composants structuraux بحالاش territoire limité يعني اللي شنو هما les structures اللي كتخدم بهم و les éléments matériels et humains. Donc بالنسبة les composants fonctionnels les différents flux qui circulent entre les unités du système. يعني مجموعة من les flux اللي كيديروا la circulation فهاد لو سيستيم اللي حطينا. باغ اكزومبل لانفورماسيون كيفاش كدير لا سيركيلاسيون. دونك فوالا الاخوان هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. ما بغيتش نطولو بزاف. شفنا لا ديفينيسيون ديال الماناجمنت ديال لونتربريز لي زابروش تراديسيونيل اي سيستيماتيك. نتمنى يكون الشرح بسيط وسهل. حاولوا انكم تفعلوا بزاف باش اننا نبقاو مكملين ونسيروا الوقت حيت ما بقاش الوقت بزاف لي زيكزام. وكنظن بان وان شاء الله الاغلبيه ديال لي فيديو غادي يكونوا على الماناجمنت اي لا ميكرو ايكونومي حيت هادو هما الاغلبيه ديال لي كومونتير اللي كانوا. بزاف ديال الدراري وديال البنات كانوا عندهم مشاكل في الميكرو بزاف. دونك نحاولوا اننا نركزوا في لي فيديو الجايين على هاد لي موديل. وبالتوفيق نشوفوا في فيديو جاي ان شاء الله.